दोस्तों, इस जिस्म को अल्लाह ताला ने बनाया है और वही जानता है कि इसको कैसे महफूज रखा जा सकता है। और इसलिए अल्लाह ने हर उस चीज़ से मना फरमाया है कि जिससे आपके जिस्म का निज़ाम ख़राब हो सकता है और आप बीमार हो सकते हैं। अगर हम अल्लाह के बताए हुए उसूलों को अपनाएं और हर उस काम से दूर रहें जिससे अल्लाह ने मना किया है, और वो अशिया जो इस्लाम में हराम हैं और वो जो इस्लाम में मकरूह हैं, उनसे अगर हम दूर रहें तो यकीनन हम अपने जिस्म को बेहतरीन हालत में रख सकते हैं, तमाम बीमारियों से दूर और बिल्कुल हट्टा कट्टा। प्यारे दोस्तों, साइंसदान आज भी उन तमाम चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं और उनसे इज्तनाब करने के हवाले से हम पर जोर देते हैं जिन चीज़ों पर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहले ही गाइड कर चुके हैं। और कई सौ साल पहले कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह पाक की ज़ात ने इन चीज़ों को हमारे लिए हराम करार दिया है। अल्लाह ने वो चीज़ें भी बताई हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपके जिस्म का निज़ाम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीमारी का हल बता रखा है और दुनिया के हर शोबे के बारे में रहनुमाई कर रखी है। आजकल कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज खाया जाता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीज़ों से क्यों मना किया था, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद एक अहम बात पर भी बहस करेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने कलेजी खाने को क्यों नापसंद किया, हालांकि इसका जायका बहुत ही लजीज होता है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अगरचे ये चीज़ें इस्लाम में हलाल हैं, मगर इनसे रुक जाने को क्यों कहा गया या फिर इन्हें मकरूह क्यों करार दिया गया। लहसुन और प्याज के बारे में इसलिए मना फरमाया गया है क्योंकि इनकी बदबू बहुत ही गंदी होती है और इससे दूसरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। इसी तरीके से बहुत से लोग इसकी वजह से तंग होते हैं और इस बदबू से हमारे साथ रहने वाले फरिश्ते भी नाराज हो जाते हैं, अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। हर वो काम जिससे अल्लाह की मखलूक तंग हो, उस बात से अल्लाह ने सख्ती से मना फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर में एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि जो शख्स इस दरख्त यानी लहसुन के दरख्त से इसका लहसुन खाएगा वो हमारी मस्जिद से दूर ही रहे। इसके अलावा और भी बहुत सी अहादीस मिलती हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि दो चीज़ों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो चीज़ों से यानी लहसुन और प्याज से मना फरमाया है। लिहाजा अब मैं एक सरबराह होने की वजह से हुक्म देता हूँ कि हर एक शख्स जो अहले इस्लाम है वो इससे दूर रहे। जो इनको खाएगा वो मस्जिद से निकलकर बकी के कब्रिस्तान की तरफ चला जाए। अगर हमको लहसुन और प्याज बहुत पसंद है तो हुक्म ये है कि इन दोनों को पहले अच्छी तरह पका लो और इसके बाद इनको खाओ, ताकि पकने की वजह से इनकी बदबू खत्म हो जाए। और अगर एक मुसलमान अपने जिस्म की सफाई का ख्याल नहीं रख सकता और दूसरा मुसलमान उसके गंदे रहने की वजह से परेशान है, तो ऐसा मुसलमान अपने ईमान में पूरा नहीं उतरता और दायरा इस्लाम से बाहर है। और सफाई ईमान का एक निस्फ हिस्सा है जिसका ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कलेजी की। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी को क्यों नापसंद फरमाया है। दोस्तों, कलेजी को अगर हम अच्छी तरह से धो भी लें और इसे अच्छी तरह से पका भी लें तो आपको महसूस होगा कि इसको चबाने के बाद आपकी ज़बान पर एक अजीब सा जायका रह जाता है जिसे हमक भी कहते हैं, और ये जायका बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। और अगर आप किसी से गुफ्तगू करें तो यही बदबू आपके मुंह से खारिज होती है और दूसरा इंसान जब सांस लेता है तो ये बदबू उसको नागवार महसूस होती है, जिससे चाहे वो कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसे इस बदबू से आपके साथ बात करने और आपकी बात सुनने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। और इस बात की इजाज़त इस्लाम हरगिज़ नहीं देता कि दूसरा इंसान
آپ کی وجہ سے پریشان ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہیں کرتے تھے۔ پیارے احباب، اس بات کا بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو بھی شخص اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے یا کھاتا ہے، وہ لازمی طور پر کلی کر لے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے سگریٹ پینا جو ہے وہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا اپنا اور آپ کے ارد گرد جو موجود لوگ ہیں ان دونوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ناگوار بو محسوس کرتے ہیں۔ پہلے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جو کھانا ہے اس کو بے شک بہت سادہ سا قرار دیا، بہت بڑا سادہ سا وہ ہوتا ہے، مگر ان کا کھانا بہت صاف ستھرا ہوتا تھا سرکار کا، اور کوئی ایسی خوراک کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کے منہ سے کسی قسم کی کوئی بھی اسمیل آئے، بلکہ جب آپ کسی سے گفتگو کرتے تھے تو اس سننے والے انسان کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام باتیں کرتے رہیں اور وہ سنتا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں اتنی خوبصورتی ہوا کرتی تھی کہ سننے والے کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ نیند میں جا رہا ہے اور ایسا سکون ہو رہا ہے جس سے وہ کبھی باہر نہیں آنا چاہتا، اور آپ کے منہ سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ گلاب کی خوشبو بھی اس کے آگے پھیکی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد کلی کرتے اور خلال کرتے، جس کی وجہ یہ تھی کہ منہ کے اندر دانتوں میں کوئی چیز باقی نہ بچے۔ دوستو، انسانی جسم میں سب سے اہم حصہ اس کا منہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ منہ میں ہر وقت تھوک بنتا رہتا ہے اور باہر کا کچرا یعنی مٹی وغیرہ اڑ کر منہ میں جاتی رہتی ہے، اور تھوک چکے آپ بار بار نگل رہے ہوتے ہیں تو یہ مٹی بھی ہمارے جسم میں گردش کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے منہ میں اکثر بدبو بنتی رہتی ہے، اور جب ہم دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو دوسرے انسان اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے بیرونی صفائی کے ساتھ ساتھ منہ کے اندر کی صفائی کا بھی حکم دے رکھا ہے، اور اس کا ایک آسان حل مسواک کرنا بھی ہے۔ پیارے دوستو، مسواک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت بہت سے جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور یہ بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کے دھونے کا حکم دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا لازمی ہے تاکہ انسانی صحت خراب نہ ہو۔ ہاتھ واحد ذریعہ ہیں جراثیم کے منہ میں داخل ہونے کا، اس لیے اسلام ہاتھوں کی صفائی کے بارے میں کہتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ لازمی طور پر دھوئے جائیں اور پھر اس کے بعد کھانا کھانا شروع کیا جائے۔